Baked alo chicken roll. Breaded fish fillet with alo salsa. Dalawa na yung breaded fish fillet mo. Okay po. Chicken penne alfredo mo, tatlo na. Okay, sir. Yun, looking din. Pas. Ano dyan? Sir, sundo, masigaw. You order! Chicken penne alfredo, isang cordon bleu, isang alpac ribs, isang bulalo. 6 na plain rice. Bulalo Chef, na, last one, bulalo. Ay, saan ka ba yan? Chef, update, critical po tayo. May isis na po tayo sa big bulalo. Sabi ka, ha? Okay, thank you po. Order, sir. Wala tayo susunod na bulalo, ha? Thank you. Tigit tayo, okay, push na natin yan. Push natin yung first ticket, mas masarap yun. Spaghetti na pa. Shrimp na naman. Alright. Pasta na parmigiano, ha? Garlic bread din, pasuyo. Garlic bread din, dapat, ha? Ito, order. Apat na bread. Kasi bro, mainit. Chef, apat na garlic bread. Yun. Tignan yung pasta, ikaw. Okay yan, bro. Spaghetti carbonara.